ଏଇଠି ବି ଅଛି ରୁଟ୍ ଭିତରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଦିଟା ରୁଟ୍ ଭିତରେ ରୁଟ୍ 5 ଅଛି। ତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ, ରୁଟ୍ ର ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି। ବୋलो ସବକା ମାଲିକ କଣ ପିଲାମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, सबका मालिक एक है ना, हमें कौन को सबका मालिक एक है, हाँ यस, अरे हाँ ना नहीं, सबका मालिक तो एक है ना भाई, तेणुकर एक माने एट भी तो एक अच्छी एट एक अच्छी, ताले बर्तमान एई एक आ एक मिसिगल तो दुई, एई एक आ एक मिसिगल तो मैं दुई लिख पारे, भाषा लिख पारे दुई दुई लिख पारे, किंतु जोटा रूट 5 रहला एटा कॉमन है, कॉमन काहा कहबे पिला माने, कॉमन हम सेही गोटे कहबा जे एठी भी थिबो सेठी भी थिबो उभयंग पटरे थिबो, ताले एई 5 रे रूट 5 टा कॉमन हे गला, काहे कॉमन हे गला, कारण एट भी रूट भीतर सेही 5 अछि, एट भी रूट भीतर सेही 5 अछि, तेणुकर ये एक मिसी गला अपन 2 आ रूट 5 तो कॉमन, तेणुकर रूट 5 एमती भी बुझंतु ना, कोन कहउछन कोंतु ना ना डाउट रहिला पिला माने। प्रथम कथा मु आज एबळे बेसिक जिंस पढै पिला माने, आपण देखिबे एतिकी बेसिक जिंस ना को कॉम्पिटिटिव इतिहास रे के पढछि ना आपण को कॉम्पिटिटिव इतिहास रे के पढैबो मध्य, बट मु पढै पिला माने, कारण सेही लेवल आपण नै जेबी जो लेवल रे मु सब बेले कहै 70 रखत पिला 95 पहुंचे दो सहज, किंतु 17 रखुवा पिला को 35 रे पहुंचे दियो माने जीवी। देखन पिला माने ना एबे आउटे कथा देखन सर एमती तो हे गेल बुझी गलु, किंतु सर जदी एमती हे जबो मतलब मो कहे कथा जदी आपण कहली मु देखन ये एक नंबर वाला एमती कथा मु आउटा कहउछ, जदी पिला एमती हला पिला माने रूट 3 प्लस 2 रूट 3 एमती हला, तले एहार मिश्रण फल कोन हो पिला, म आपण को अगेन प्लान कहबी, एठी रूट आगे किछि नै माने कोन अछि सबका मालिक कोनांती, एठी किछि नै माने कोन अछि पिला माने सबका मालिक, सबका मालिक किए, तो ये पिला माने एठी एक रही, जदी एठी रहला तो ये एक ये दो मिसी होला 3, आपण देखोन पिला ने एठी भी रूट 3 अछि, एठी भी रूट 3 दी रो कॉमन, कॉमन माने कोन जोटा आ संगे रे भी अछि ता संगे रे अछि, तनु कर कॉमन ता सबले सेम थी ही रहइबो, कोन 3 रूट 3 होगी पिला माने मते कहले ताहार किछि इशू अछि से होछन आपण माने इशाना, हां इज इट ओके पिला माने, ता पले त हमें आगु बुझिया पिला माने सर एमती तो मतलब हमें एमती तो मतलब हमें कहि परन कि सब बेले ए भलिया क्वेश्चन आसीओ बेली, सब बेले ए भलिया क्वेश्चन आसीओ बेली किछि माने भी तो नहीं पाए, ताले हमें मन कर मु आउट क्वेश्चन दिले आपण माने मते करि कहबे हैला, मन कर रूट 7 ने प्लस मु 2 रूट 7 कहली, ताले ये केते हो पिला माने आपण बुझी परथिबे, रूट 7 रूट भितरे एपड भी 7 अछि एपड भी 7 अछि, यानी कॉमन हेई परिबो, कॉमन हेई परिबो, आ एठी किछि नै माने पिला तमे भी जानछो पिला माने कमाल देखिए एक एक, तने ये एक ये 2 मिसी गले ना 3 एंड ये साथ कॉमन अछि, कॉमन तो सब बेले कॉमन ही रहइबो 3 रूट 7, इज इट क्लियर, केते सुंदर भाबरे आपण माने कले ना कोन कहउछन कोन, ओके पिला माने, ओके पिला माने, हां पिला माने आगु को बढ़िया सर ये तो बुझी गोला में, सर जदी रूट 8 देखंतु 8 रूट 3 कॉमन थिला, 8 भी रूट 3 कॉमन थिला, 8 देखंतु रूट 5 कॉमन थिला, 8 भी रूट 5 कॉमन थिला, 8 पिला में देखंतु रूट 7 कॉमन थिला, 8 भी रूट 7 कॉमन थिला, सर ए जो रूट 7 सब बा रूट 5 बा रूट 3 कॉमन रहछन, जदी कॉमन नथिबो तो कोन करबा, मतलब मो कहया कथा पिला माने जदी मु एड लिखिली पिला माने रूट 5 प्लस रूट 7, तले मते कोंतु एटी रूट भितरे 5 अछि एंड रूट भितरे एटी 7 अछि, तले दी जण भितरे तो कॉमन नांती, जदी रूट रो अलगा नंबर थियो मा आसु मा धीरे धीरे आसुची क्लास सरला बेल को, जदी मते पचारिबे जदी डाउट थियो मते पचारिबे, मते कोंतु ये भी तो अलगा नंबर ना, जदी रूट रो अलगा नंबर थियो तो अलगा नंबर ना मा, ये रूट रो 5 ये रूट रो 7, तो मते कोंतु एई जगह कोन हबो, तले एई जगह कोन हम मिसेई पारिया पिला माने नाही, आपन सर एटी एक हबो, एक केते बेल हबो जदी कॉमन थिबो तो एटी जहा थिला एटी से थिला सेई पे मु एक नै गेली, किंतु एटी पिला माने मन थिबे जतले एई भले अलग अलग थिबो तो एया ही रहइबो पिला माने, और पिला माने आ टीजी रहइबो किटी रहइबो सेई पिला माने आपन आपको मिसेई ही पारिबा नाही, तमे सेई रूट 5 प्लस रूट 7 सेई रूट 5 आउ रूट 7 ही तार आंसर, एही पिला माने आंसर अब आपको मिसे ही पारिबानी आज इट इज रखिबा, बुझी पाले जदी कॉमन नथिबो तो रूट
ভিତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ଏବେ ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ମତେ କହିବେ ହଁ ସମସ୍ତେ କିଛି ପିଲା ଏଗୁରା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ପିଲା ଜାଣିନଥିଲେ କିଛି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁରା ସେ ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ସତରେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ବେସିକ ଜିନିଷ ଫିର ବି ଆକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଡାଉଟ ଥିଲା ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ନା ବିଲକୁଲ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା କାରଣ ମୁଁ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଏମିତି ତ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆ ନାହିଁ ଏମିତି ତ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସାର୍ ଅଲଗା ମନେକର ଏମିତି ଦେଇଦେଲା ଅଲଗା ତେଢା ମେଢା ବିଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲା ମନେକର ଏମିତି ଦେଲା 2√2 ଦେଇଦେଲା ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଆଡିସନ ପଢୁଛେ 2√2 ଦେଇଦେଲା ତାପରେ 3√2 ଦେଇଦେଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ √7 ଦେଇଦେଲା ପିଲାମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି ପିଲାମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଇଠି √2 ଆଉ ଏଇଥିରେ √2 କମନ ଅଛନ୍ତି କମନ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ମିଶିଯିବ ତ ଇଏ ବି କମନ ଅଛି ଇଏ ବି କମନ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ 2 3 କଣ ଇଏ 5 ହେଇଯିବ ଆଉ √2 ତ କମନ ଅଛି 2√2 ଏମିତି ହିଁ ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ କମନ ନାହିଁ ତ ଆଜ ରଖିଦିଅ ଇଏ ତ କାହା ମିଶିବନି ତ ଇଏ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମ ଖାଲି ହଁ ନାଇଁ ରେ ଉତ୍ତର ଦଉଥିବେ ଆଉ ଡାଉଟ ପଚାରୁଥିବେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଜି ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି ବାସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବସିକି ବୁଝିବାର ଅଛି ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଠିକ ଚलो ତାପରେ କଣ ସାର୍ ହବ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଅଖାଡୁଆ ମଖଡା କରିକି ଦଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ମିଶାଣ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ମିଶାଣ ଆଉ କଣ ଆସିବ ଏଇ ଆସିବ ତ ଯୋଉଟା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପିଲା ଆର ଆନ୍ସର ପିଲା ଆସିଗଲା 5√2 ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମନ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁ 2 ଥାନ୍ତା ଇଏ ବି ପିଲାମାନେ ଏଠି 1 ହେଇକି ମିଶିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ କମନ ନାହିଁ ଇଏ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ସେମିତି ରହିଲା ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ଆଡିସନ କୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ ନା ସାର୍ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଡିସନ ଯେମିତି ହେଲା ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ବା ଫେଡାଣ ଫଳ ସେମିତି ହିଁ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସେମିତି ହବ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି 4 ରୁ 2 ଗଲା ତାହେଲେ 2 ହୁଏ ଯଦି 2 ରୁ 2 ଦୁଇଟା ମୋ କତିରେ ଲଡୁ ଥିଲା ଆଉ 2ଟା ଲଡୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ରହିଲା 0 ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ମୋ ବୋଉ ଆଜି ତରକାରୀ କରିଦେଲା ତାହେଲେ 1 ଆଳୁ ପଳେଇଲା ତା ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା 0 ଆଳୁ ରହିଲା ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ପଢିଛୁ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମତେ କୁହାଯାଏ କି କହ √3 ରୁ ଫେଡାଣ କରାଯିବ √3 ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି √3 ରୁ √3 କୁ ଯଦି ଆମେ ଫେଡିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଯେତିକି √3 ଟା ଥିଲା ଆଉ √3 ଟା ଚାଲିଗଲା ତ 0 ହିଁ ତ ରହିବ ଆଉ ଆଉ କଣ କରିବା ଯେତିକିଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ଯଦି ସେତିକିଟା ଜିନିଷ ହଟିଗଲା ତ 0 ହିଁ ଆସିବ ସେ √3 ଥାଉ କି √50 ଥାଉ କି ଲକ୍ଷେ ଥାଉ କି କୋଟିଏ ଥାଉ କି 0.1 ଥାଉ କି ଯାହା ଥାଉ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ଯଦି ସେତିକି ଜିନିଷ ହଟିଗଲା ବା ଆଉଟ ହେଇଗଲା ତ 0 ହିଁ ତ ଆସିବ ନା ପିଲେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହଁ ସାର୍ 0 ହିଁ ଆସିବ ଯେମିତି ତମେ ସମୟ ଜାଣିଛ ଛୋଟବେଳେ ପଢୁଥବ କେମିତି ପିଲାମାନେ ପଢୁଥିଲ ଛୋଟବେଳେ କଣ ଏ ପଢୁଥିଲ କି ଯଦି x ଥିଲା ତା ଦେହରେ x ପଳେଇଲା ତାହେଲେ 0 ଆସୁଥିଲା ଯଦି y ଥିଲା ତା ଦେହରେ y ପଳେଇଲା ତାହେଲେ 0 ଆସୁଥିଲା ନା କି ପିଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଯଦି 2 ଥିଲା ତା ଦେହରେ 2 ପଳେଇଲା 0 ଆସୁଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ୱେ କୁ ଯାଇକି ବତେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏଇଠି ଖାଲି x ମାନେ ଯାହା କଣ ପ୍ଲସ x ମାନେ ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଖାଲି y ମାନେ ଯାହା କଣ ପ୍ଲସ y ମାନେ ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଠି ଖାଲି 2 ମାନେ ଯାହା କଣ ପ୍ଲସ 2 ମାନେ ସେଇଆ ବିଲକୁଲ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ମାଇନସ ସବୁବେଳେ କଟେ ଥିଲା ପ୍ଲସ x ଗଲା ମାଇନସ x 0 ରହିଲା ଥିଲା ପିଲା ମାନେ ପ୍ଲସ y ଗଲା ମାଇନସ y 0 ରହିଲା ଥିଲା ପ୍ଲସ 2 ଗଲା ମାଇନସ 2 0 ରହିଲା ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଖାଲି √3 ମାନେ କଣ ପ୍ଲସ √3 କି ଆଉ ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଟିଗଲେ ଏମିତି ବି ତ 0 ହବ ତ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଆପଣ ସେମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ତ ବୁଝିପାରିବା ନା ଆମେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି √3 ଗଲେ 0 ହିଁ ହବ 2 ରୁ 2 ଗଲେ 0 ହିଁ ହବ x ରୁ x ଗଲେ 0 ହିଁ ହବ ବଟ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ୱେରେ ଆମେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ବୁଝିବା ପ୍ଲସ ମାଇନସ ସବୁବେଳେ କଟେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ନା ବୁଝି ହବନି ଏଇଟା ନା ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେମିତି ବାବୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଯଦି √5 ରୁ ମତେ କୁହାଯାଏ କି √5 ଫେରିଦେ
तो जेमिति आपण मानकर एठी कॉमन अछि आपण भी चाहिले करि परिए पिलाने एठी भी किछ नै माने एक काना ये कॉमन ये कोन किछ नै तो 1 नु 1 को 0 ये रो 1 को 0 तो ये 0 ही हैला किछ असुविधा नै क्लियर पिला माने समझते ना कोन कहउछन कोन फेरानो बुझी गले सर एमती तो सब बेले एमती गोटी खिया आसे बोली किछ नै टिके तेडे मेडे वाला करंतु टिके तेडे मेडे वाला करूछ फॉर एग्जांपल मु आपन कहले पिला माने आ गुटे क्वेश्चन आपन मानको कहली आ गुटे क्वेश्चन कोन कहिबी सर जेमिति कि पिला माने मु कहिबी पिला माने 5 रूट 6 लेट्स से मु कहली 5 रूट 6 राइट 5 रूट 6 तू फेडिवार अछि मते केते पिला माने मनकर 2 रूट 6 ताले मते कोन पिला माने प्रति रूट भितरे कॉमन संख्या अछि रूट भितरे कॉमन माने एठी जा सेठी सेया एठी भी 6 अछि रूट भितरे एंड एठी भी 6 अछि रूट भितरे ताले एई केस रे कोन करा जबो नॉर्मल जेंति फेगण गले सेमेंति फेगण करबे ताले 5 रु 2 गले पिला माने कोन 3 हो आ ये रूट 6 टा रूट 6 कॉमन ही रहयो पिला माने कॉमन ही रहयो क्लियर पिला माने ना डाउट रहला क्लियर पिला माने कितने इजी बोले मत कहले बहुत इजी पिला माने बहुत इजी एंड एटा ही फाइनली आपण मानकर आंसर ही होला यस यस मु एई लेवल को देखंतु आपण मानो भितरु नो डाउट मेनी students here those who are already well known to this topic but here one thing you need to remember that कि एंति किछि पिला हंती जो माने एतिकी भी जानि नांदी तो कोन होछंती समस्त तो नै कि जीवा ना पिले तो ये पिला माने हमर बेसिक तो कॉन्स्टेबल ना पिला माने म आपन कहूची बेले बेले डायरेक्ट ए गोटा ही परीक्षा पड़ जाइबो एई भलिया कि फेडी की को आकु पिला कोइ परिबेनी आपन भी जानछन आपन भी तो जान नथिले आपण भी तो आज जान नथिले किछि पिला तो मु कोन करथां मु जे ताकू न देकी डायरेक्ट से आपण को सिम्प्लिफिकेशन करे थांती तम माने बुझी भी परथांत तम मान को खुशी भी लागथांदा बट बेसिक ता क्लियर हे थांता कि हे न थांता ना ना कोन कहउछ दिव्य दिव्य सोनालिका सोनालिका सबले खांती सर क्वेश्चन ने जदी रूट स्क्वायर थिबो मु कहउछ बाबू देखो बाबू बबुल दास आपण नुवा स्टूडेंट देखो तो मु आपण को प्रथम कहि कि फंतु आमे मिश्रण पढ़िबा भेदान पढ़िबा गुणन पढ़िबा आ हरण पढ़िबा तमे जो कहउछ स्क्वायर थिबो रूट रो सेटा गुणन रो कथा मु आसुची साडू मु एबे फेरान रो अछि ठीक अछि बाबू ओके चलो फिर तो ये पेन आपण माने देखिले तापर आमे देखिबा आगु गोठा कोन तापर आगु गोठेला माने जदी आमे ताले आ गुटे आमे फेरान करि सब देखंतु लेट से मु आपण को कहिबी आ गुटे फेरान करिया पे सर एमसी जदी गुटे देइतो क्वेश्चन रे मन कर मु कहली 7 रूट 2 7 रूट 2 माइनस 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 एल कोन हबो आपण ट्राई करिवे आपण ट्राई करिए पिला माने एटी देखंतु पिला माने आपण माने देखुथिबे आ मु कहउछ आपण ट्राई करंतु मु कहउ सुनंतु देन आपण ए देखुछंती कि ये 2 रूट 2 और रूट 5 यदि कॉमन नाहंती यदि कॉमन थिला एटी जंदी कॉमन थिला रूट 6 आज हमें आराम से 5 रू 2 फेडी 3 कर देला रूट 6 आज इट इज रखी देले कि सर जदी रूट भीतर किछि अलग अलग नंबर आसी गला तो जदी अलग अलग नंबर आसी गला तो कोन करिया जेमति कि एठी 7 अछि एठी 3 अछि जदी हमें नियम अनुसार करे 7 रू 3 गले हमें कतो 4 कि ये रूट 2 को रूट 5 के हमें कोन करिया एई जगह हमें कोन करिया पिला माने एटा आपन को लागु तो कि एमिति हुए नाही तो केमिति होबो पिला माने एई केस रे हमें कोन करिया पिला देखो जदी कॉमन टा अलग अलग थिबो तो अर्थात जदी रूट भीतर अलग अलग संख्या थिबो तो जेमति कि एठी अछि तो पिला ने हमें किछि करनी पिला माने सिंपल हमें कोन करबा ना ओके गोटे सेकंड हां रूट के ये व्यस्त होंतो ने 4 रूट 2 रूट 5 से लिख देले ओ से लिख देले पिला ने 4 रूट 2 4 रूट 5 देखिए के को पानी पीबे ना नहीं पानी पीबे दम फॉर्म लिखला नहीं हो आसो देखो मारे स्वर्णलता रेड्डी आई थिंक तमहर बरहमपुर जब हो मारे आमे सेते बेले फेरी तमे जो 7 रू 3 फेरी देला तमे कोन कलो ना 4 कर देला आको आछि रूट 2 रूट 5 रख देला ए कलो ना ए तो करथिबो आ कोन थिबो किंतु एमती हुए नाही मु तो से बोलना एमती हुए नाही
ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କମନ ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଟ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହିଁ ଥିବ ପିଲାମାନେ ତ ଇଏ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ହିଁ ରହିବ ମାନେ ସାର୍ ଆର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ କାହିଁକିନା ଆକୁ ଆମେ ଫେରି ପାରିବା ନାହିଁ 7 √2 -3 √5 ଏଇଆ ହିଁ ତାର ଆନ୍ସର ରହିବ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା କମନ ନାହିଁ ଆମେ ଫେରି ପାରିବେନି ଏଇଠି ଭାଇ ଆପଣ 7 ରୁ 3 କୁ ଫେରି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଫେରିବେନି ତେଣୁକରି ଇଏ କମନ ହିଁ ଏଇଆ ହିଁ ଆ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ଆଜ ଇଟ ଇଜ ରହିବ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ମତେ କହିବେ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରିବାରେ ମାରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି 5 ଥିଲା ଏଇଠି 2 ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଫେରିଲେ ଯେହେତୁ ଇଏ 6 ଆଉ ଇଏ 6 କମନ ଥିଲା ବଟ ଯେହେତୁ ଇଏ କମନ ନାହିଁ ଆମେ ଆକୁ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ରଖିବା ଯେମିତି ମିଶାଣରେ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଏଇଠି ମିଶାଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡେ ଗଲା ରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା ତ ଆମେ କଣ କଲେ ସେଇଆ ହିଁ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ରଖିଦେଲେ କାହିଁକିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ କମନ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମିଶେଇ ହିଁ ଦେବେନି ଆମେ ସେମିତି ବେଟାଣରେ ବି ସେଇ ବଢିଆ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଆକୁ କଣ କରିଲେ ଫେରି ପାରିବା ନାହିଁ ଏଇଆ ହିଁ ରହିବ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ବାବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏବେ ଆମେ ଗୁଣନକୁ ଆସିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ମିଶାଣ ଗଲା ଫେଡାଣ ଗଲା ଏବେ ଆମେ ଗୁଣନକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୁଣନକୁ ଯିବି ଆମର ପୁରା ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ କେମିତି କରାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ହେଲା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଦେଖିବା ଗୁଣନ କେମିତି କରାଯାଏ ସାର୍ ବତାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଟପ୍ ବଟମ ଅଫ ଦ ଟପିକ ଯାଇ କିଏ ବତାଏ ପିଲାମାନେ ତମେ ନିଜେ କହିଲ ତମେ ବି ତ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କେବେ କେବେ ଦେଖିଦବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପଢଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟେବଳ ବି ପଢଉଛନ୍ତି ଆରଆଇ ବି ପଢଉଛନ୍ତି କଣ ବି ପଢଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବଟ ଏତିକି ଜିନିଷ କିଏ ବତାନ୍ତିନି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡା କାହିଁ ବତେଇବୁ ସେମାନେ ବତେଇବେନି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଛାଡ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବା ଗୁଣନ ମୁଁ କାଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବତଉଥିଲି ଆଉ ଆଜି ବି ବତଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି √2 ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଗୁଣନ √2 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ଥର √2 ହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯାଏ 2 ଥର √2 ହେଲେ କଣ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିବ ଖାଲି 2 ହେଇଯାଏ ଏଇଆ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବି ମୁଁ ଖାଲି ବତେଇଥିଲି 2 ଥର √2 ଗୁଣିବେ ଖାଲି 2 କିମ୍ବା 2 ଥର √3 ଯଦି ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ 3 ନର୍ମାଲ 3 ଖାଲି ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ 2 ଥର √4 ଗୁଣିବା 2 ଥର √4 ଗୁଣିବା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖାଲି 4 ହିଁ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ କେମିତି ହଉଛି କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ହଉଛି ପୁଣି ତ ଆପଣ ମତେ ପଚାରିବା କଥା ନା ସାର୍ ବୁଝି ତ ଗଲୁ 2 ଥର √2 ମାନେ ଖାଲି 2 2 ଥର √3 ଗୁଣ ମାନେ ଖାଲି 3 2 ଥର √4 ଗୁଣ ମାନେ ଖାଲି 4 ବଟ କେମିତି ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ତାର ବତଉଛି କେମିତିର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବତଉଛି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ କରିଦେଲା √2 ଗୁଣନ √2 ଇଏ 2 କେମିତି ହଉଛି ଇଏ ତ ଆନ୍ସର ବଟ ଆକୁ କେମିତି ଗୁଣା ଯାଏ ଯେହେତୁ √2 ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ନେଇଯିବା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବଡ √2 ନେଇଯିବା ଦିଟା ଗୁଣ ଅଛି ମାନେ କଣ ଆମେ 2 × 2 ଲେଖିପାରିବା ଏକା କଥା ପିଲାମାନେ ହବ ସେଇଟା ଏକା କଥା ନା ଗୁଣନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ମୁଁ କଣ କଲି 2 × 4 4 ର କଣ √2 ରହିଲା ଆଉ 4 ର କଣ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା 2 ଥର ଗୁଣିଲେ 4 ର ବର୍ଗମୂଳ 2 ହିଁ ଆସିଗଲା ତ ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏତିକି ଯାତ୍ରା ନ କରିକି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଜଣା ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ ଏତିକି ଲେନ୍ଦି ନ କରିକି ଯୋଉଠି √2 × √2 ମିଳିଲା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ 2 ହିଁ କହିଦଉ ବଟ କେମିତି 2 ଏମିତି 2 ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଇଜ ଇଟ ହଁ ଏମିତି 2 ଓକେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ପିଲା ମନେକର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତମେ କହୁଥିଲ ନା ସାର୍ √3 × √3 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆଖି ବୁଝି ଖାଲି 3 ହିଁ କହିଦଉ ବଟ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା √3 ଅଛି ଗୁଣନ ତ ବଡଟା ନିଅନ୍ତୁ 3 × 3 କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ରେ ପିଲାମାନେ ଇଏ କଣ 3 3 9 ର ରୁଟ 9 ରୁଟ ଯେ ଖାଲି 3 ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲା ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ କହିଦଉ ଏଟା ଆମେ ଏତେ ଲେନ୍ଦି ୱେ ଯାଉନା ତ କଥା ତ ଏନଲେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ବୁଝିଦେବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଦିଟା 3 ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ 3 ତ କଟିଯିବ କାଟନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏମିତି ବି କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ତ ବୁଝିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏମିତି ବି ତ ହେଇପାରେ ସାର୍ ତେଡେ ମେଡେ ବି ତ ଆସିପାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି
केमती आसीजो पिला माने मनकर 6√3 आसीगला केते पिला माने 6√3 आसीगला ओके इनटू 2√3 आसीगला ताले पिला माने एइटे आपण भी देख पारछंती √3 टा कॉमन हे गला एइतरे भी √3 अछि एंड एइतरे भी √3 अछि ताने कॉमन हे गला माने कोन करे जदी कॉमन थिबो ताले किछि करिया नै 6 दुने 12 6 दुने 12 लिख देले पिला माने आपण जानछन √3 को 2 थर गुले खाली ही 3 हे थाए तो गुण बसै देली कोन 12 3 36 हे गला किछि असुविधा अछि पिला माने मते कहले किछि असुविधा अछि इज इट क्लियर ये 12 हे गला एंड ये 3 हे गला एंड 12 3 फाइनली 36 हे गला एना आपण एबे जानले √3 को 2 थर गुले तो 3 ही हबो इज इट भाई समस्त बुझिले एटा ना डाउट रहला मते कोहंतु ओके यस मात्र 4-5 पिला बुझ पाइले पिले भल लागोनी एते मतलब क्लास बहुत डेट मते कहले मु को टॉप लेवल मैथ पढ़े देबे नि ए नहीं स्टार्ट कर देउ टॉप लेवल मैथ बट आपण माने बुझी जिवे टॉप लेवल मैथ एमिति न कि आपण भी बुझी पारेन बुझी जिवे बट बेसिक टा क्लियर हबोनी बाबू माने एंड मु बेसिक क्लियर करबे आगे विश्वास करे पिला को खाली क्वेश्चन को देखे कि आपण मु कहि दोछ पिला माने देखो जेतोले कोचिंग सेंटर ना आपण डेमो क्लास दबो कोन से कोचिंग सेंटर माने एती वर्ष एक्सपीरियंस कथा मु कहूची आपण मानको तो गोटे कोचिंग सेंटर आपण मानको प्रथमे को टॉप चैप्टर पढावे जानछन पिला माने प्रथमे आपण मानको पढाइबो नंबर सिस्टम काहे नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम रे से पूरा डेप्थ क्वेश्चन आनिबे आपण मानको केवल इजी इजी क्वेश्चन आनिबे जोटा कि तुमको मजा लागियो देखिया से क्वेश्चन देखि कले तुमको खुशी लागियो तुमको अरे से अमोग सर तो बढ़िया पढौतले मु बुझी गली तेणुकर मु तांकरी घरे पढिबी तो सेटा तुमको फसिया पे जे डेमो क्लास माने जोट भी जे कहने ना कि हमें आपन डेमो क्लास दे देबो कि हमें आपन को डेमो क्लास दउ ताने बुझी जान डेमो क्लास रे से तुमको इससे टाइप ऑफ फसना मतलब फसना का काम जोटा जो कहते फसेया वाला काम एक्चुअली सत्य ही सही होए कौन से भी कोचिंग जब जब आपण माने बड़ा बड़ा एग्जाम में प्रिपेयर हेबे तो से सही बड़ा टॉपिक नेबे जोटा पिला माने छुआ को भल लागिवो मजा लागिवो सेटा टॉपिक फास्ट नेबे कोर टॉपिक पढेबे कोर टॉपिक पढेले तुमको पिला माने डर लागिवो तुम भाबी बुझी परियोनी काळे काळे तुम मन खराब हे जो तुम आ पढिबोनी तेनु YouTube रे जेतेबेले पिला माने आपण देखुछन कोन से कोचिंग सेंटर बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट रो जो टॉपिक गोडा प्रो देबे मन रखो सेडा इजी क्वेश्चन उडाको सेही गोडा ही केवल पढेले केवल तुम माने अट्रैक्ट हबो तुमको अट्रैक्ट करे पे से क्वेश्चन सेट करा हेता एडा पिला ने आजिकल बिजनेस रो फंडा म आपन कहि दउ एटा के कहबेनी कौन से आपण बड़ बड़ इंस्टीट्यूट देखन जो माने YouTube रे फ्री क्लास पढौछन पूरा कांसेप्ट क्लियर सेतरे केवल इजी इजी क्वेश्चन आनते डेप्थ क्वेश्चन आनिबे नाही हला ये चैलेंज संस्था आजिकल आछन पिला माने तापर जब सर एमती न होई कि अलगा कोन हैला तो मतलब आपण अच्छा एटा जदी बुझी गेले त मते एटा आपण करे देखन पिला माने मते एटा समझते कहबे ना एटा कहबे 8√2 into 5√2 एटा मते कहले समस्त केते अब आंसर कोंतु कोंतु मो करतन कोन खाता कलम धरिबे ना कोन ओके हेले पिला माने आपण देखंतु सर एट जेतु कॉमन अछि जेहेतु कॉमन अछि तले ये 8 5 पिला माने 40 एंड ये 2 2 तो खाली 2 हेबे √2 तले 40 दुने 80 ही आपण मानकर आंसर कितने सुंदर कहले आपण माने बहुत सुंदर सर बढ़िया हला तापर पिला माने जिबा सर एमती भी तो हेई पारे मतलब मो कहया था पिला माने अलग अलग भी तो रूट आस पारे कॉमन न थाई पारे एठी √2 कॉमन अछि बेले हम इज बदलले एमती भी तो हेई पारे सर कि कॉमन नथिबो ए केस रे कोन करिया ए केस कोन करिया पिला माने चलो से केस रे कोन करबा हम ते बुझिबा देखंतु फॉर एग्जांपल मु एटा करली माने कर मु देबी आपन गोटे 8√3 into 12√2 तो अलग अलग हे गला ना पिला सर जदी कॉमन थांता तो एटा गोटे प्रकार थिले हमें नॉर्मली गुणी
ଆସିଗଲା ସାର୍। ତ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସେଇଆ ହିଁ କରିବା। କେମିତି କରିବା ପିଲାମାନେ? କଣ 12 ଅଷ୍ଟା 96 କି ପିଲାମାନେ? ହଁ ସାର୍ 96। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁଟ୍ ଟା ରହିଲା, ବାବୁ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁଟ୍ ଟା ରହିଲା, ତ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଖାଲି √3 ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୁଣନ, ପୁଣି √2 ଗୋଟେ ଗୁଣ ରହିଲା। ହଁ ସାର୍। ତ ଆଉ ଟିକେ କି ଚାଲାକ ପିଲା ଥିବ, ଏହା କରିବ 96 ଇଣ୍ଟୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ରୁଟ୍ କରିକି ତିନି ଗୁଣ 2 ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ନା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ ଏହା କରିପାରିବି 96 and 3 ଦୁନେ 6 √6, ଇଏ ହିଁ ହେଲା ଆନ୍ସର। ଆଉ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଇଏ ହିଁ ଆନ୍ସର, ଆଉ କଣ ହବ ଆନ୍ସର? ମୁଁ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଏଥିପାଇଁ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 12 ଅଷ୍ଟା 96 and 3 ଦୁନେ 6 √6 ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ବଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କହୁଛି, ତାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ? ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଏଟା ବି ତ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଟା ବି ତ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 6 √9 ଇନଟୁ 2 √2, ଏଇଠି ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମନ ପାର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିଲା କନଷ୍ଟେବଳ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ଦେବେ ମତେ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଆଜି କିଏ କନଷ୍ଟେବଳ ସିଲାବସ ଗ୍ରୁପରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦବ ତ। କଣ କଲେ 36, କଣ କିଏ ଗୋଟେ 36 √2 ଲେଖିଦେଲା? ଆରେ ସୁବାସିନୀ କଣ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଏମିତି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ଏମିତି କରିଦେଲେ କି? ନାଇଁ ଏମିତି ହବନି, ତମେ ସେଇଟା କଣ କଲ କହିଲ, ତମେ √9 ଟାକୁ ପୁଣି 3 କରିଦେଲ କି? ନାଇଁ ଏମିତି ହୁଏନି, ସେମିତି ହୁଏନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ 6 ଦୁନେ 12, ଇଏ 9 ଦୁନେ 18, ଏ ହିଁ ହବ, ଏ ହିଁ ହବ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନା ଏବେ ସାର୍ ଇଏ ତ ବୁଝିଗଲେ, ହରଣ ଦେଖିବା। ହରଣ ମତଲବ ଡିଭାଇଡ। ସାର୍ ଡିଭାଇଡ କେମିତି ହବ? ଡିଭାଇଡ ଆପଣ ଡିଭାଇଡ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡିଭାଇଡ ର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା। ବା ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ବିଭକ୍ତି କରିକି ବି ଲେଖିପାରୁ। ମନେକର ମୁଁ ଯଦି କହିବି 4 ହରଣ 2, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ତ ଲେଖିପାରିବା 4 ବିଭକ୍ତକ 2। ହଁ ସାର୍ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖିଥାଉ, ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଟ କଥା କହୁଛେ ସେଇଠି କଣ ହବ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ √13 ହରଣ √13, ଏଇଠି କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? କିଛି ନାହିଁ, ୟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବି ତ ଲେଖିପାରିବି ପିଲାମାନେ √13 ବିଭକ୍ତକ √13 ଲେଖିପାରିବି ପିଲାମାନେ। ତ ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଇଏ 13 √13 के √13 के, तो ये के एक बार एक ମାନେ କଲେ एक ହିଁ ହବ ଆନ୍ସର। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? କିଛି ଅଛି ଇସ୍ୟୁ? କିଛି ଇସ୍ୟୁ? ଯେମିତି ପିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହରିଲେ ଏକ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ସେମିତି √13 ହେଲେ ଏକ ହିଁ ଆସିବ। କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆପଣ ଯଦି 10 ହେଲେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏକ ହିଁ ଆସିବ, ତ √13 ହେଲେ ଏକ ହିଁ ଆସିବ। କହିବାର କଣ ଅଛି ନା କଣ? ଓକେ ପିଲାମାନେ? ଓକେ ସାର୍, ୟାକୁ ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ମନେକର ମୁଁ ଆଉଟା କହିବି, ଯେମିତି କି √5 ହରଣ √5, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସେଇଆ ହିଁ ହବ, √5 ବିଭକ୍ତକ √5 ଏକ ହିଁ ଆସିଯିବ। କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କି ଅଲଗା ଆସିଯିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଲେଟ୍ ସେ ମୁଁ କହିବି 12 √2, 2 ଆମେ କହିବା ହରଣ 2 √2, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବା କଥା। କମନ ଅଛି? ଅଛି ସାର୍ କମନ। ଧ୍ୟାନ ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କମନ ଅଛି? ଅଛି। ଯଦି କମନ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ବି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 12 √2 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 √2। ହଁ ସାର୍। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଇଏ କଣ 212 ଆଉ ଇଏ √2 କୁ କାଟିଦେଲା ପିଲାମାନେ 1 ରହିଲା 6 କି କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଆସିବ କି? କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ହିଁ ମୋର ଆନ୍ସର ଆସିବ କି? କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି? ଇଜ ଇଟ୍? √2 କୁ √2 କାଟିଦେଲା, ବାକି ଇଏ 212 ସେଇ 6 ହିଁ ରହିଲା। ଓକେ ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏଇଟା ଟିକେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ, ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିଲେ ମତେ କହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ 25 √6
25√6 ହରଣ 5√6 କଲେ ପିଲାମାନେ ଆର ଆନ୍ସର କେତେ କଲେ ସर କେତେ बहुत बढ़िया पिले बहुत बढ़िया তাহলে আমি কম কইবে স্যার 25√6 ডিভাইডেড বাই 5√6 কত ଅଛି କଟି ଗଲା 5 5 25 ফাইনালি কোন খালি 5 হবো কি আজ্ঞା স্যার খালি 5 হবো তো কেতে সুন্দর ভাবে আপন কর দেলে তো আগକୁ বଢিয়া দে স্যার আউটে কিছু অলগা দিয়ন্তু মনে কর মু আপন আউটে অলগা দেবি গোटे কিছু অলগা এপ্রো দেবি লেটস সে এমিতি পরীক্ষা আসি গলা কেমতি পিলা মানে মনে করো এমতি দবা কেমতি দবা মনে করো 30 বা 30√5 হরণ 2√10 তাহলে ইয়ে কেমতি হবে পিলা মানে না দেখুন পিলা মানে ଟିକେ ধ্যান से আমি আগে ফরম্যাট পকাই দেবা কেমতি ফরম্যাট স্যার 30√5 ডিভাইডেড বাই 2√10 এ আমি ফরম্যাট মই পর্যন্ত করিনি ফরম্যাট পকাই তাহলে আপন মানে আগে দেখন্তু এইটা কটিব কি মানে 5 করে কোন 10 আছে কি হ্যাঁ না না এর মতে উত্তর দেবে 5 করে কোন 10 আছে বা 5 10 কটা কটি এইটা দিবে কি হ্যাঁ না না এর মতে কোন খালি হ্যাঁ না এর মতে কইবে এই পারিবে বিলকুল এই পারিবে কিন্তু আপন মানে সাঙ্গে সাঙ্গে কাটি দেবেনি 5 কে 5 জন এমতি করে দেবে নো এমতি করিবেনি ভুললে করিবেনি তাহলে কোন করিব স্যার যে কটুছি আগে তাও কাট স্যার ইয়ে কটি যাଉଛି 2 কে 2 15 গুণ 30 15 হয়ে গলা हां सर ये कटुची তাহলে পিলা মু আকু কেমতি লিখি দেখুন আর কেমতি লেখা যায় গেল দেখুন হেলা আকু মু এমিতি বি ন লিখি এমতি বি লিখি পারতাম মু আউট স্টেপ করছি আপন ডাইরেক্ট বি করি পারি গোটে লাইন বট মু আউট স্টেপ করছি আপন বুঝিয়া পাই পিলা মু আকু এমতি বি লিখি পারি দেখুন কেমতি কইলে পিলা মানে এমতি লিখি পারি 30/2 कर देबी गोटे सेगमेंट प्लस गोटे बड़ सा रूट नै जिबी गोटे बड़ सा रूट नै जिबी तो 5/10 डायरेक्ट भी कर देबी अब ना एका कथा ना एका कथा पिला माने আর এবে পিলা যদি কটা ছটা করবি ये 2 কাটলে ये जो 15 ये 5 के 5 5 2 10 फाइनल प्लान है ये कोन आपण मानकर केते हे जो प्लान है कोन 15 1/√2 रो रूट ओवर कोन ए आबो की इज इट प्लान है हां ना नहीं मत कोन हां ना नहीं हां तो आउरी भी किछ पिला आउरी भी और आउ जे ती चालाक हेतिबो आउ जे चालाक हेतिबो पिला से कोन करबो अच्छा 1 रो पिला माने वर्गमूल केते सेही 1 को जेते थोर गुणिले 1 रे सेही 1 हबो 1 को जेते थोर छिंडेले बा वर्गमूल बाहर कले सेही 1 हबो ताने ये तो 1 रो वर्गमूल सेही 1 ही हे जो रूट जे उठे पिला ने ताले मु आको कोन पिला ने डायरेक्ट 15 खाली रहला कने 1 तो सेही 1 बाय √2 भी एमटी भी लिख पारी किछ असुला नै एका कथा पिला माने होना नै क्लियर समझते पिला आपण माने मते एबे कहंतु समस्त पिला माने कोन आपण माने एबे वर्गमूल रो मिश्रण फेटाण गुणन आ हरण पूरा क्लियर हे गेल कि ये जिंस आपण मानकर सिंप्लिफिकेशन कला बेले ये दरकार पड़िबो आ कॉन्स्टेबल परीक्षा रे एई भले डायरेक्ट पिला माने मिश्रण प्रणाली थोई दबो सेति भाई मु आपण को ए बेसिक जिंस कहली ताकि आपण मानकर गोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो हैला अच्छा मते समस्त कहले को मान को लागुतिला एगुडा जानथिला जानले को माने ऑनेस्टली कहबे भाई मिछो कहया कोन अछि पाठ कोनोसी बयस रे शिखा जाय पर आपण भाबनु एरा स्कूल बेलर पाठ आ म आज शिखले लाज लागो नै भाई पाठ आमे को मु कोन सब शिखिछि पाठ बुढ़ा बेले भी किछि शिखिबार थाए शिखिबार समय किछि न थाए पिला माने ओके समस्त शिखिवला अछि तो पिला माने आजि आमे आउ फर्स्ट टाइम चित्त फर्स्ट टाइम अच्छा आजि आमे पिला माने आउ पिला माने पढिबा नाही काहे ना पिला माने टिके जानिथिल अधिक जानल अच्छा हो आउरी भी अधिक अछि मु आउरी भी कहबि जेतले आगु नेबी आउरी अधिक मु आपन कहि कि नै कि जिबे हला त आज पढिबानी एटा अबाइका टाइम रे हम पढुछि मु ओडे जाइथिल इमरजेंसी को आसी पहुंचली मु ते खाया बे किछ करनी बस बसी गेले आपन पाठ पढिया पे तो काली सकाळ आमे पूरा आराम से स्टार्ट करियो ओके समझते बुझि गेले एबे मन खुशी रे जीव तो ए मन खुशी रे दुख रे के ना तो के क्लास रे दुख रे न फेरंतु ए क्लास रे मन दुख रे न फेरंतु हम खुशी रे फेरंतु कि आमे सिखी के ओके चलो पिला माने थैंक यू गाइस गॉड ब्लेस यू ऑल स्टे कनेक्टेड काली सकाळ देखा बा समझते चलो थैंक यू